سلام البنات، الناس تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي زهرة المطبخ. في حلقتنا اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه غزاله، هي ميفين بيتزا. طريقه جديده باش تتناولوا البيتزا، هي طريقه كتجي غزاله وزوينه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de muffin pizza. C'est une recette très facile à faire et c'est vraiment un délice, je vous la conseille. Donc on va passer aux ingrédients. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، نص خميره ديال الحلوه، 80 غرام ديال الزيت، ملحه والبزار. انا كنحتاج شويه ديال الشطه ولا الهريسه، 100 غرام ديال الحليب، 3 البيضات. هادو المقادير نتاع لا باز الاساس. شنو غادي نحتاجو في التعميره ديالهم ولا في الحشوه اللي غادي نضيفوها العجينه ديالنا؟ كنحتاجو واحد 50 غرام ديال الزيتون الاسود والاخضر. عندي هنا 4 فلفله خضراء وحمراء وصفراء مع واحد البصيله صغيره، واحد الشامبينيون انا سبق ليا وشحرتهم باش نربح الوقت. 100 غرام ديال الكفته حتى هي مشحره بالملحه والبزار ديالها، شحرتها من قبل باش حتى هي نربح الوقت. 50 غرام ديال الفرماج محكوك الاحمر. عندنا هنا شويه ديال الثوم القصبي، الزعتر والازير. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 80 g d'huile, du sel, du poivre. J'ai besoin d'un peu de piment, ça reste facultatif. 100 g du lait, 3 œufs, 50 g d'olives noires et verts dénoyautés coupés en rondelles. Ici, j'ai besoin d'un quart de poivron rouge, jaune et vert avec un petit oignon et un petit champignon que j'ai préalablement coupé et passé dans la poêle avec un peu de sel et du poivre pour gagner un peu de temps. J'ai également besoin de 100 g de viande hachée que j'ai aussi rissolé un peu dans l'huile d'olive avec du sel et du poivre pour gagner aussi du temps. 100 g du emmental. Et j'ai besoin de ciboulette, thym et romarin. Donc on va passer à la préparation. Donc on va prendre notre bol. غادي نديرو الدقيق ديالنا مع 3 ديال البيضات، غادي نضيفو 80 غرام ديال الزيت، ملحه والبزار، و100 غرام ديال الحليب. Donc on a mis les 200 g de farine, 3 œufs, 80 g de l'huile, du sel, du poivre et 100 g du lait. Je vais ajouter un peu de piment. On va ajouter la ciboulette, le thym et le romarin, à peu près une cuillère chaque. غادي نضيفو ديك الثوم القصبي، الزعتر ديالنا والازير. الان غادي نطحنو الكل 30 دقيقه فيتاس 4. On va mixer le tout 30 secondes vitesse 4 et on revient. Voilà, le temps est passé. ها هو الوقت ديالنا داز. غادي الان نضيفو ليه باقي المقادير اللي هما الزيتون. On ajoute les olives, kefta, notre viande hachée, le filfil dialna مع البصلة aux champignons, nos poivrons avec des oignons et des champignons. غادي نضيفو نص الكمية تاع الجبن اللي هي 50 غرام. On va ajouter la moitié de quantité du fromage, ce qui fait 50 grammes. Et on n'oublie pas le levure chimique. On a dit un demi-sachet, ce qui fait équivalent à peu près une petite cuillère. On va mettre une petite cuillère, à peu près comme ça, de levure chimique. On va mélanger le tout 30 secondes
sens inverse vitesse 3 غادي نخلطوا كل 30 ثانيه اتجاه المعاكس و3 ديال الفيتاس 3 ولا نعاودها. فوالا لو طون يباسي، ها هو الوقت ديالنا داز. غادي الان نضيفوا ليه باقي المقادير اللي هما الزيتون، نجوت لي زوليف، كفته نوتر فيوند هاشي، الفلفل ديالنا مع البصله والشامبينيون، nos poivrons avec des oignons et des champignons. غادي نضيفوا نص الكميه تاع الجبن اللي هي 50 غرام. On va ajouter la moitié de quantité du fromage, ce qui fait 50 grammes. Et on n'oublie pas le levure chimique. On a dit un demi-sachet, ce qui fait équivalent à peu près une petite cuillère. On va mettre une petite cuillère, à peu près comme ça, de levure chimique. On va mélanger le tout 30 secondes. Sens inverse vitesse 3 غادي نخلطوا كل 30 ثانيه اتجاه المعاكس و3 ديال الفيتاس 3 ولا نعاودها. فوالا لو طون اي باسي. تنحصلوا على هاد العجينه هكذا، خص داكشي يتخلط مزيان. الا كتشاهدوا معنا فوالا سكون اوبتيان une belle mixture. فوالا دونك غادي ناخذوا قوالب فرديه اللي تنديروا فيهم هاد الكاريط هذا. اون برون ان مول اون مي دي كيسات individuelles et on va prendre, moi je prends la cuillère à glace, c'est plus simple. Donc je prends une bonne cuillère comme ça, je vais venir comme ça pour que vous voyez plus. وتنحطها هنايا بحال هاد الشكل هكذا، معلقه تقريبا في كل carte. On met à peu près une cuillère comme ça dans chaque caissette. Donc dès que je termine, je vais saupoudrer avec un peu d'emmental les 50 grammes qui restent. On va les enfourner à 180 degrés à peu près 18 minutes. Donc انا غادي نكمل، غادي ندردر عليهم الفرماج اللي بقى لي ديك 50 غرام، غادي ندخلهم الفران سخون من قبل 180 درجه لمده 18 دقيقه ولا نعاودها. Et on se retrouve après. ها هما لي ميفين بيتزا وجدوا لينا، كنقدمهم لكم بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الجبن اللي درت الفوق هو جبن ابيض اللي ضربته مع واحد 2 معالق تاع العقيجه الطريه وزينته لكم بهذا الشكل هذا. كنتمنى انا وصفات اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنضرب لكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش لايك وابونيو باش توصلوا للجديد. Voilà les muffins, je vous les présente comme ceci. Pour la crème dessus, c'est une crème au fromage, donc j'ai pris un peu de fromage à tartiner que j'ai mixé avec quelques cuillères de crème fraîche. Et voilà, je vous le présente comme ça. J'espère que la recette d'aujourd'hui elle vous a plu. Je vous donne un rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas de liker et à partager et je vous dis à très bientôt.